हेलो लिजा केंद्र छ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି କି କଷ୍ଟମର ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ନିହାତି ବନା। ବନେଇବି ତ ଲାଜ ନାହିଁ ତ ତମର ଲାଜ ନାହିଁ ତ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋବାଇଲ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ମାନେ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ହଁ ଆସିଛି। ହଁ ଆସିଛି। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନର ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବଢିଆ ଦୋକାନଟେ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ନାଁଟା କୁହ ଦୋକାନ ନାଁଟା ନମସ୍କାର। ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ଗେଡ୍ସ ମୋବାଇଲ। ଜଟଣୀ ନୀଳଚକ୍ର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରଉଜା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଛି ଆସିଛି ଭଲ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ये टोटाल ଦୋକାନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଏବେ କଣ କଣ ଅଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ भाई हम पाखरे भी लेटेस्ट मॉडल अछि Vivo X90 अछि हां और ए भाई ने जोन डिरेटा अच्छा होने से जाओ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମୋର ସେତି କ୍ଲୋଜ ଏଇ ଦୋକାନଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବହୁତ ଏଇ ମୋବାଇଲ ସହିତ ବହୁତ ବଢିଆ ସର୍ଭିସ ଆଚ୍ଛା ହଉ କଣ କଣ ମୋବାଇଲ ଅଛି କହୁଥିଲା देखो ना लेटेस्ट मॉडल अछि Vivo X90 गोटा हबो जोटे की 8 और 256 स्टोरेज रहबो हां तापर 25000 आसीबो 25000 टा हां Vivo एटा कोनटा Vivo X90 X90 एबे लेटेस्ट मॉडल बारची न्यूली लॉन्च हेची Vivo V60 ये भी 8 256 जीबी स्टोरेज रहबो पुनी जेस कैमरा हां जेस कैमरा रहबो तापर एटा अछि ओनली 2 मंथ्स माने देखो ये दीटा मोबाइल ठीक पाक करछ ये दीटा मोबाइल देखो गुट्टे भी स्क्रैचेस नहीं हला दे एटा केते अछि तो क्लियर कंडीशन रे अछि 25000 आसीबो 25000 दीटा 25000 दीटा 25000 अरे ओरिजिनल प्राइस टा केते ओरिजिनल तो देखा पड़बो कोन अछि ना प्राइस तेना प्राइस सब डाउन होछि केते बेले अच्छा। कि बढ़ुछि मु एटा जति जानि जेटा 60 70 हजार टका पड़तला ओरिजिनल प्राइस टा आ एटा तो 40000 ना 39000 एमति रहउछि 39,000 हां तो 20 जदी 25000 तो एटा 500 टका नेगोशिएबल हे परबो ता सहित कोन ओटे ऑफर अछि फ्री रहबो बॉट्स फ्री रहबो अच्छा नथिंग नो ओरिजिनल ताल शीघ्र शीघ्र आसुन Vivo V60 आउ एटा कोन एटा मोर मन X90 X90 Vivo X90 अच्छा आउ कोन अछि देखियो अरे एटी गोटे मोटरोला रो गोटे कोन अछि से लेटेस्ट मॉडल आसीबो अच्छा मत जा लागु एटा मोटरोला A60 फ्यूजन ए 50 फ्यूजन आई थिंक एटा या तो न्यू प्राइस रे 20000 ना 24000 एमति नसला कोन प्राइस रहबार केते मास रहटा एटा भी से 3-4 मास रो फोन 3-4 मास नहीं केते आसो प्राइस रो प्राइस रे बेसी नहीं कम कम मिलबो आपण आसले एटी विजिट कर जानि पारे जाले केते टका रहबो जाले 15 भीतर रहबो 15 मो बेटा 14 जदी लेबे आसी 14 लेबे फाइनल अच्छा आपको मोबाइल अछि देखाउ दियो सब कम रे भी आसी जब आपण जदी कम बजट दरकार अफोर्डेबल प्राइस रे दरकार पॉकेट फ्रेंडली अच्छा। तो आराम से आसी 5-10 अच्छा आज तबरे अनिता आज डेट रे आज पिला माने सब कहउछनी कि आईफोन माने आईफोन गोटे एमिति पागल करिछि रील्स पे पिला पे माने आईफोन गोटे दरकार माने फाइनाल 16 अछि हां एटा व्हाइट कलर रो रहइबो व्हाइट कलर जीबी स्टोरेज रहइबो एटा मासा दर फोन रहइबो माने एते प्रीमियम पूरा लागछ मस्त लागछ गोटे भी स्क्रैच नहीं किछि नहीं पूरा लैमिनेटेड अछि फोन 0.28 जीबी स्टोरेज रहइबो मासा दर फोन केते अछि एटा 45000 टी पाखु गस देखो माने गोटे भी स्क्रैचेस नहीं फोन रे 45000 तथापि 1000 टका मोटा 44000 फाइनल आ ईयरबड्स फ्री विथ नथिंग ईयरबड्स फ्री हां अनिता वर्तमान जो मोबाइल हम सब दउचे जो जेमति कि वारंटी रहउची माने वारंटी गारंटी माने तार किछि केते दिन कोन माने से सिति जानिनी माने कोन बेकार रे कोन रहउची माने जोटा बसै जैतो कोन केमति रहउची सेना सेमति किछि नाही सेमति किछि वारंटी नाही जो जे मोबाइल नहीं गला एट देखिबो फिजिकल एट देखिबो एटी आपण दिन सारा बसिक देखंतु 5 घंटा 10 घंटा जेते समय चाहिए से समय बसु देखंतु चेक करु आराम से लेके जा एटी मु देखुची ए प्रथमे एटी बाहरियो 50 टका मोबाइल होला धरि नहीं पळेसु देखो अच्छा हाँ ताले ठीक अछि मोटे मोबाइल समस्त देखे दवा मन जो टोटल विजिट करे दवा ए मोबाइल दो जहां भी अछि बहुत किछि मोबाइल अछि एटा गोटे कोन मोबाइल करन सेटा गोटे राकुलटी हाथ मत जुल गया मोबाइल रे तम ऊपर केंद्र राखि अच्छा एटा गोटे कोन X2 Y200 आई थिंक एटा बढ़िया फोन बहुत बढ़िया फोन एटा माने बहुत बढ़िया फोन मु जति जानि छी एटा मु भी यूज करि छी फोन
ଏଇଠୁ ହିଁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ନେଇଥିଲି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. ଆପଣ ତ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ରେଟ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ନେଗୋସିଏବଲ କରୁଛନ୍ତି ଇୟର ବୋଡ୍ସ ବି ଫ୍ରି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଦୋକାନର ଓନର ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ କେତେବେଳେ ଲିଜା ଦିଦି କେତେବେଳେ ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଡାକୁଛି ଠିକଠିକ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲିଜା କୁହ ଦୋକାନ ମାନେ ମୋବାଇଲ କେମିତି କଣ ସେଟା ତୁମେ କୁହ ଆସି କଷ୍ଟମର ଦୋକାନ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଖାସ କରି ତମ ନାଁ ନେଲେ ମାନେ ମୋ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମର କାହ୍ନା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କାହ୍ନା ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ମୋର ତ ପୁରା ଯୋଉ ଭିଉ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସୁନି ଜଣ ଦି ଜଣ ଯାହା ବି 5 ଜଣ ଯାହା ବି ଆସୁନି କହିଦେବେ ମୋ ନାଁଟା କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ